बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। हमें के एक बंदा या परेशानी और तकलीफी गिफ्ट गुड़ाइया ई दुआ वंत अल्लाह पाक अये नवशिया पवशिया बदल कंत अदुआ शिंत अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका व इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اے اللہ من تی بندیاں و تی غلام مولد چکا منی پیشانی تی دستائیں منی بارہات حکم و فیصلہ روانے منی بارہات فیصلہ حقیں من توار پر جنا ہمک ہم نام وسیلہ کے پرتویں آنام تو توت پر کتگ یا وتی کتاب تہامان کتگ یا وتی جوڑ کتگینا یا کیا سوچ دا تک یا تو وتی چیریں ذات تہا اداش تک یہ کہ تو قرآن منی دل بہار جوڑ بکن منی سینے کے روزن منی پریشانی و تکلیف دیر کنوک بکم ہر قصہ کے دعا ونت اللہ سبحانہ وتعالی یہ پریشانیاں وشیے توکا بدل کنت وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.